नमस्कार। तो आज हूँ मम्मीर किसी माने बहुत सारा बेस्ट फ्रेंड आसवे मम्मीर छोट बेलर सांग तो मम्मी पूरा माने प्रिपेरेसन चली आम छोटे झील को मुझे रेडी कर देखिए आपण छोट आप देखिपे सी भी सका सका उठिकी गाधे पूरा रेडी हो जाए से दुष्टामी तो तार करे से करुच्ची सो मम्मीर सांग मैंने आसवे आ मम्मी मुझे झील रेडी होगी जाऊँ आणबू कारण से घर देखी ना तो मम्मी तुमको केमती लगुच तुम सांग आसवे मोर बहुत पुराना छोट बेलर सांग स्कूलमेट सब हठात भुवनेश्वर देखा कि मो नंबर नहीं आम एत फ्रेंडली सांग पुणी थे हो बहुत दिन पर से मो घर को आस मत बहुत खुशी लगे मुझे बहुत एक्साइटमेंट अच्छी मो सांग मैंने मो घर को आसवे मम्मी आज एत खुशी अच्छे कि से सका 5टार उठिक तार कम चल निजे 5टा उठे मत भी उठे कम चल आते खुशी अच्छे किसी कह भी पारनी ठीक से से कथा कही पारनी एत खुशी हो तो आंटी मैंने घर को बाट पाऊना आम तो जाऊँ रिसीव करने तो आंटी मैंने आसतु मुझे आपको देखिए मम्मी ये पूरा आगे मम्मी एत एक्साइटेड अच्छे आम दी झील को पचार छाड़ दे तो आगे के डेढ़ पड़े जाऊँगी आउ मम्मी कौन कह एत खुशी मैंने आसिक पहुँची गले मो मन बहुत खुशी मुझे कहींपरि डायरेक्ट देखी तो आंटी मैंने ठिया होती ये मो मम्मी एक्साइटमेंट पूरा अलग तो ये आम घर को जाऊँ बाट सर कुछ मम्मी तो सांग मैंने आसिले तू दौड़ी पड़ो दीटा झील छाड़ी मैं घर को जाऊँ तो घर को गला आपको आगे वीडियो देखिए सब कौन कौन मस्ती कर सो एबे मुझे आसती शॉपिंग करने कि मम्मी मु आंटी समस्ते आम देखिपारे आम समस्ते आम छोट झील आसला छोट झील पूरा निदर शोई पड़ी मम्मी आंटी समस्ते अच्छा आम सब शॉपिंग सब जिन घर को रिटर्न करुँ बहुत गरम हो घर को जीवु तापर लंच कर तो ये आम समस्ते बसचु लंच करने आपको देखेबी ये आंटी खाऊँ ये झील भी खाऊ बहुत भल मौसी कर बहुत भल बहुत बढ़िया है मो सांग कर आंटी खाऊँ मटन बहुत टेस्टी है कोई चिंगुड़ी मो सांग कर बहुत टेस्टी है बहुत दिन पर सुजोग आसी बहुत खुशी लगुच तो ये एमती सब खियापिया चलती मम्मी भी बसिक खाऊँ मम्मी कौन कहू तो ये सब आंटी और मम्मी मिसिकी सब शॉपिंग करके जिनस आनी आसे देखिए सब कौन कौन आसी आज आपको भी देखेबी बहुत এই কলর ভাই পছন্দ খালি কো সব কলর মতে আনি তো দেখি ये सब देखा এটা হচ্ছে গোটা সব সুতোটা হচ্ছে স্কাই কালার এটা আনতে প্যান্ট ये जो ड्रेस कपड़ा रोजे देने आज धोला पड़े लगी नहीं सर नथिला मतलब कि आनी चाहिए सेंटर भीतर एटाई भल लागुचे ये डिजाइन कलर ये तो हां एटा रोजिरा सेटा मिलुरा हाँ आ भीतर अच्छी हाँ गोटे इनसीडेंट है माँ अन्य मनस्क जानी पारुनी कि मो मम्मी ना हूँ रोजी बोली अरे आउ अच्छे आउ तो देख देखो एटा होची मिलुरा एटा दीपिका हाँ एटा मिलु आंटी को हमरे तो सेपट एटा मिलु आंटी को मिलु तू एटा ड्रेस कर दो ड्रेस कर दे एंटा पैंट नहीं आसिलु ना देखो पैंट हे जो चिकन कपड़ा ना बोला एटा भी तादे पिंदी परबो एटा कोन पैंट दे एटा पैंट दे कते कि आ सोडा पूरा ठीक सब को मापी के दियो से लगी ये डिस्कशन चलची कि कोथिले कोन बना हबो एटा कते कि आधे कर देबो लेट एटा गोला मते कल मु तते जे लजु ये लोनी उड़ दे दी पपन जयपुर गले कार में दे ओहो ए देखो ये जो कोन जे बक्सा जल्दी आनथि एटा गोटे आनछि
ଝିଅ ଗଳି ପରେ ସେପଟୁ ପଳେଇଲା ତୋକେ ସେ ତା ଓଢ଼ଣୀ ହିଁ ନୁହଁ, ସେ ତାର। ହଁ ଇଏ ବା ଏଇଟା ନିଜେ ଗୋଟେ ସେଟ୍। এইটা রখিল রখিল এইটা আউনি চিকেন মারবে না ତାର କାଇଁ এইটা ହଁ ଇଏ ଆର। আমি পুরো খাই দিয়ে করতাম সেদিকে ହେଲା ମିଲୁ ଆଣ୍ଟି ଦେଖିଲୁ ହଁ ଦେଖେ ଏଇଟା ମୋ ଧାନିର ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଆଣିଛି ବୁଝିଲ ବର୍ଷା ସେଟା ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ କରୁଛି କାଲି ଫୋନ କରିଦେବି ଏଇଟା ମୋ ମିଲୁଆଟିର ମିଲୁଆଣ୍ଟିର ବ୍ଲାଉଜ ଆରେ ନାଇଁ ଏଟା ଝିଅର ଡ୍ରେସଟା। ସାଇଜ ଆସୁନି ଏଇଟା ମୋ ଝିଅର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସପିଂ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ମୋ ଝିଅ ବର୍ଷାର ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର। ଏଇଟା ମୋ ହିରୋଇନ ବର୍ଷାର ମୋ ବୋଉ କହୁଛି କଳାଟା ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସୁନ୍ଦର ବର୍ଷା ରଖୁଛି ହଁ ମା ତତେ ମୋ ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଟିକେ ଓଢ଼ଣୀଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେ, ଓଢ଼ଣୀଟା ଟିକେ ଦେଖେ। ତାହେଲେ ମୋ ପଇସା ଉଠିଗଲା ସାରା ବୋଉ କହୁଛି ଭଲ ହେଇଛି ଏବେ ଦେଇକି ଆଇଛି 3 ହଳ ନା 2 ହଳ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଢୋକା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ତ ଏଠି ମାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛି କି ଆମମାନେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବାର ସକିନ୍ ବୋଲି। ତାର କଲର ସବୁ ବାଛିକି ସବୁ ଆଣିବ ତ ଏଇଠି ମୁଁ ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖୁଥିଲି ମୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଆମ ଛୋଟ ଝିଅକୁ ଶାଢ଼ୀ କରିକିନା ପିନ୍ଧେଇଛି ମୋ ଡ୍ରେସ୍ର ଓଢ଼ଣୀରେ। ତାକୁ ଠିଆ କଲୁ। ନୂଆ କଣ ପିନ୍ଧିବୁ ସେଟା ପିନ୍ଧିବୁ ନାଇଁ ଏଇଟା ହିଁ। ଆଉ ତାକୁ ଶାଢ଼ୀ କରାହେଇଛି ଆଉ ସେ କାହିଁ ଛାଟିପିଟି ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଉ ତାକୁ ମୋ ଓଢ଼ଣୀରେ ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ କରିକି ପିନ୍ଧେଇଛି, ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଛି। ତ ଏବେ ଆଣ୍ଟି ହେରିକା ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବେ ପଳେଇବେ ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ମମି ତାର ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଇଗଲା ପରେ ଏଠି ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ବେଶୀ କ'ଣ କହୁଛି ତ ଏବେ ଆଣ୍ଟି ହେରିକା ଯିବେ, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆଣ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ଆଣ୍ଟି ହେରିକା ଘରକୁ ପଳେଇବେ। ହଉ ଆଣ୍ଟି ଯିବା ଆଗରୁ କ'ଣ କହିବ? ବର୍ଷାକୁ ତା ମାଆକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବା ପାଇଁ ତ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟାଇମ୍ କମ୍ ଆଉ ଝିଅର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖା ହବ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ମାନେ ଏବେ ଆଣ୍ଟି ହେରିକା ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ଘରକୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ଆଉ ଆମ ଛୋଟ ଝିଅ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି, ତ ସେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ମମିକୁ ପଚାରିବା କି ତାକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, କାରଣ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖା କରିଛି। ତ ମମି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଦେଖିଲି, ଦେଖିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେମାନେ ଆଜି ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ, ଆଜି ରାତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ବସି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ଖିଆପିଆ ଆଉ ମାର୍କେଟିଂରେ ହିଁ ସବୁ ସମୟ ପଳେଇଲା। ତ ଆମେ ବସିକି ବି ମାନେ ଭଲସେ ଠିକ୍ସେ ଦେଖିବି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ହେଇପାରିଲୁନି। ଯେହେତୁ ସେ ସାଙ୍ଗର ଦୀପିକାର ଝିଅର କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସକାଳେ, ସିଏ ପଳେଇଲେ। ହେଲେ ବର୍ଷାର ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ, ଆଣ୍ଟିମାନେ ସବୁ ପଳେଇଲେ, ମୋର ବି ଭାରି ମନ। ତ ଆଣ୍ଟିମାନେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ, ଆମେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଆଜି, ଯେମିତି ଆସିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ସ୍କୁଲମେଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲୁ। ଦେଖିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ମୋତେ ଦେଖା କରିବାକୁ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମୋର ଆସିପାରିନି, ମାନା ତୁ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ସମସ୍ତେ ପୁଣି ମିଶିକି ଆସିବ। ମାନେ ରାଗିବୁନି କି ମନ ଦୁଃଖ କରିବୁନି, ଆସିବୁ ପୁଣି ମିଲୁ ତୁ ଦୀପିକା ସବୁ ମିଶିକି ଆସିବ ହେଲା। ତ ବାକି ମୋତେ ଏବେ ଭୟଙ୍କର ମାତ୍ରାର ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେବି, ଯାଉଛି ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିବି। କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ବୁଲିଛି, ଖାଲି ଆଜି ପୁରା ଟାଇମ୍ ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠିଥିଲି ଜଲ୍ଦି, ତାପରଠୁ ଖାଲି ଘର କାମ ବୁଲାବୁଲି ଏସବୁରେ ଦିନ ପଳେଇଗଲା। ମୋତେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ନିଦ ଲାଗୁଛି। ଝିଅ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ବି ଜଷ୍ଟ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୋତେ ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରୁ ବସ୍ ଏତିକି, ବାଏ।